jabate tele lajɛ waati ni muso denmisɛnnin ni mabakɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw mana kɛ yɔrɔ ni waati na n'aw bɛ ka anw lajɛ an b'aw fo k'aw barikada aw ka cɛsiri ni aw ka timinandiya la sanga an na waati bɛɛ lajɛlen na an y'o de fɔ aw ɲɛna aw ka jɛmukan n'o ye Ciwara ye Ciwara ale ye tali kɛ ka dɔn k'a fɔ sɛnɛkɛlaw baganmaralaw mɔnikɛlaw jiriforotigiw ka taa se nakɔsɛnɛlaw ma o kumana ni baara bɛɛ lajɛlen kan aw mago bɛ kunnafoni bɛ se ka sɔrɔ ninnu kan yaasa ka dɔn k'a fɔ a bɛ se ka baara kɛ ni a ye cogo min na kamasɔrɔ dɔ kɛ o de ɲɔgɔn tɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen an y'o de fɔ kunnafoni bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ k'o di aw ma i ka dɔn k'a fɔ an b'a ɲini ka di aw ma yaasa aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ sɛnɛ taabolo la cogo min na o la i ka dɔn k'a fɔ maa min bɛ an ka kɛnɛ kɔnɔ maa dogolen tɛ Salimu Jawara de don Salimu Jawara i ka dɔn k'a fɔ ale ye sɛnɛkɛ kalanden i ka dɔn k'a fɔ a b'an ka kɛnɛ kɔnɔ tilegan na an bɛ foli bila la Salimu kɔri baasi tɛ yen alhamdulillah nin tɛ siɲɛ fɔlɔ ye an ka kɛnɛ in kɔnɔna la an ye baro kɛ fɛn caman kan ka tɛmɛ o kumana an ka baro kɔnɔna la don an bɔra fɛn dɔ kan n'o ye ka se ka sɛnɛ kɛ k'a sɔrɔ dugumakolo tɛ n'o ye agriculture hors sol ye donc n'i y'a jateminɛ agriculture hors sol in aw bɛ sɛnɛ de kɛ minɛn dɔ kɔnɔ o minɛn min ni sɛnɛ bɛ kɛ o kɔnɔ o ye an y'a ye waati tɛmɛ o tun ye tilema waati ye nka sisan an bɛna don samiya la yala an bɛna don samiya min na nin ye yala o agriculture hors sol in a bɛ se ka kɛ samiya fɛ wa ɲininkali diyara n ye oui effectivement agriculture hors sol in ale système dilannen don a bɛ se ka kɛ san kalo 12 ale bɛ se ka kɛ san kalo 12 waati o waati bɛ yen maintenant a bɛ se ka kɛ donc samiya waati an kɛlen don ka tuyau de vidange de prévoir an ka bac hors sol ani an ka jardin bio hors sol la donc ni san nana pour que ni ji sera niveau dɔ la système de trop plein de b'a la n'a fara ka se niveau dɔ la donc ji bɛ bɔ a tɛ fa kojugu même temps ji tɛ sigi suman kɔrɔ kosɛbɛ quoi donc n'a y'a jateminɛ parce que o de tun jɔrɔ bɛ ne la parce que aw bɛ jiri de da ka bɔgɔ k'a kɔnɔ ka cɛncɛn ɲagami a la ka sɔrɔ ka danni kɛ a kɔnɔ voilà bon n'i y'o jateminɛ i bɛna ye k'a fɔ ni samiya sera ji bɛ jigin a kɔnɔ nka ni ji jiginna a kɔnɔ n'a fara a bɛna kɛ cogo di komi yɛrɛ y'o fɔ sisan nɔ a bɛ solution bɛ sɔrɔ o la pour que ji bɛ se ka woyɔ ka bɔ a kɔrɔ donc n'a ye jateminɛ kɛ a agriculture hors sol in na toujours ɲɔ bɛ k'a la kaba bɛ k'a la saɲɔ bɛ k'a la fɛn fɛn n'a bɛ se k'o sɛnɛ o bɛɛ bɛ k'a la maintenant nakɔ kɔnɔfɛnw fɛnɛ bɛ kɛ a la yala samiya fɛ ni fɛn fila bɛɛ bɛ se ka baara kɛ nakɔ kɔnɔfɛnw fo ka taa se ɲɔ ninnu ma oui samiya fɛ a fila bɛɛ bɛ se ka kɛ système hors sol in na voilà kɔlɔlɔ foyi tɛ la a tɛ kɔlɔlɔ foyi lase suma ma samiya fɛ a fila bɛɛ bɛ se ka kɛ bon an b'a ye aw bɛ sɛnɛ dɔ fɛnɛ kɛ n'o ye ka sɛnɛ kɛ ji sanfɛ samiya kɔni fɛnɛ mana se ji fanga bɛ bonya yala ji fanga mana bonya o fɛn ninnu fɛnɛ bɛ kɛ cogo di o ye système hydroponique de donc ale kɔni ji fanga hydroponique voilà système hydroponique donc ale ka sɛnɛ kɛ ji sanfɛ donc ji fanga mana bonya cogo o cogo tant ale bɛ ji sanfɛ a tɛ tiɲɛni kɛ a tɛ taa ji woyo ta non bon k'a to bagi nin kɔnɔna na donc ji woyo t'a la ta donc système de trop plein b'a bɛɛ la an ka installation bɛɛ système de trop plein b'a bɛɛ la ala ale yɛrɛ comme ça ni ji yɛlɛla ka se niveau dɔ la donc ji bɛ vide a yɛrɛ ma pour que ji kana se ka tiɲɛli lase a ma d'accord an delila ka baro kɛ min ye dugumakolo yɛrɛ sɛnɛ cogoya an ye baro kɛ a kan ka tɛmɛ donc an y'a jira k'a fɔ yɔrɔ caman bɛ yen nɔ min ye engrais ye a bɛ kɛ sumanw kɔrɔ sisan a bɛ kɛ ɲɔ kɔrɔ a bɛ kɛ malo kɔrɔ a bɛ kɛ fɛn bɛɛ kɔrɔ nakɔ kɔnɔfɛnw fɛnɛ a bɛ k'a bɛɛ la sisan mais yala o fɛn kelen in n'i y'a kɛ aw ka agriculture hors sol in na a tɛna ni tiɲɛli ye wa engrais bon engrais anw tɛ engrais utiliser n'i y'a engrais k'a la aw t'a kɛ mais o kɔrɔ tɛ ko mɔgɔ wɛrɛ t'a kɛ oui n'i y'a engrais k'a la bon a bɛ na ni kɔlɔlɔ min ye dugumakolo ta a b'o kɔlɔlɔ kelen de kɛ système hors sol la ani mo système hors sol yɛrɛ nakun yɛrɛ ye min ye ka engrais utiliser fanga dɔgɔya système hors sol yɛrɛ an b'o utiliser o de kama kosɛbɛ pour que ka jira mɔgɔ la mɔgɔ bɛ se ka sɛnɛ kɛ ka sɔrɔ dugukolo tɛ mɔgɔ bɛ se ka sɛnɛ kɛ ka sɔrɔ engrais tɛ o de kama an b'a ni jɛgɛ mara associé bac hors sol ninnu associé donc an b'o ji de ta donc an b'o kɛ ka jardin arrosé donc o la i mago foyi tɛ se engrais ma même temps compost liquide b'an bolo an bɛ engrais jimaw dilan donc ni farafin nɔgɔ ye voilà an b'o kɛ ka arrosé i mago tɛ se engrais minéral dɔnni ma voilà d'accord Jawara halisa n'i ye jateminɛ kɛ aw bi bac hors sol fɛnɛ dilan
ok a bɛ baara kɛ ni o ye n'o ye ka se ka jɛgɛ mara ka sɔrɔ ba kɔnɔna tɛ kɔ kɔnɔna tɛ a fana dun ji de bɛ k'a fana kɔnɔ jɛgɛ bɛ bila a la an bɛna don samiya la sanba fana mana na yala ji bɛ kɛ bagi fana kɔnɔ a bɛ fa yɔrɔ n'a fara trop plein de b'o fana la wa tara a bɛ kɛ cogo di oui système de trop plein b'a la an kɛlen don ka tuyau dɔ de k'a la donc ni ji fana yɛlɛla ka se niveau dɔ la donc ji fana bɛ vider i n'a fɔ dɔ ninnu bɛ cogo min voilà a système de trop plein man ka installation bɛɛ la samiya tilema a bɛɛ prévoilen don waati bɛɛ ka se ka production kɛ samiya fara tilema kan voilà mais samiya wagati tilema wagati jɛgɛ mara la i bɛ jɛgɛ ni jɛgɛ den 250 kɛ bag kelen kɔnɔ samiya la ni jɛgɛ 250 kɛ bag kelen kɔnɔ a bɛɛ nafa ye kelen wa parce que dɔ la ji bɛ na mais dɔ la ji tɛ n'a kan bon a bɛɛ nafa ye kelen mais samiya la an bɛ min conseiller mɔgɔw ye dɔrɔn donc san nako fɔlɔ n b'a fɔ ko première pluie donc an b'a fɔ la ka ji hali n'o nana ka sɔrɔ i ye ji kura kɛ jɛgɛ kɔrɔ donc i bɛ ji in falen parce que première pluie acide b'o la acide b'o la voilà o bɛ ji est ce que bɛɛ b'o kalama est ce que bɛɛ b'o kalama voilà donc première pluie an bɛ a fɔ ka bag kɔsɔlen ninnu hali n'a sɔrɔ i ye ji kura k'a la donc tu changes l'eau i bɛ ji falen parce que ji san fɔlɔfɔlɔ min bɛ na a san caman na a ji man ɲi kosɛbɛ hali bamananw b'a dɔn ji fɔlɔ min bɛna samiya waati a ji man ɲi kosɛbɛ quoi bon alors olu n'a ta bɛɛ mɔgɔ dɔw b'a fɔ k'u bɛ k'o jiw la n'a kɛra jiba ye mɔgɔw bɛ kɔ a la ji ɲuman dun tɛ voilà ji man ɲi kosɛbɛ donc n'o kɛra dɔrɔn an b'a fɔ i ka ji falen pour que a kana danger lase jɛgɛ ma mais a ji in kɔni tɛ fɛn kɛ nakɔ kɔnɔfɛn ni fɛn tɔw la a tɛ fɛn lase olu ma d'accord Jawara an bɛ waati min na i ko sisan samiya n'a donna fɛn caman bɛ kɛ maaw bɛ munumunu yɔrɔ caman kuma caman bɛ fɔ an b'a ye k'a fɔ sɛnɛ a cɛsiri a n'a timinandiya a tɛ bɛɛ la dɔw bɛ yen nɔ a ka d'a ye ka sɛnɛ kɛ nka dugukolo t'a bolo ni e bɛ fɛ ka sɛnɛ kɛ sisan nɔ ka sɔrɔ dugukolo tɛ e bolo Jawara i kan ka mun kɛ donc mɔgɔ minnu bɛ yen n'u b'a fɛ ka sɛnɛ kɛ ka sɔrɔ dugukolo t'u bolo donc an bɛ yan o mɔgɔw de kama précisément parce que ani système ni kɛkun yɛrɛ ye olu de i ka sɛnɛ kɛ parce que Bamakɔ yan ma nɔgɔn dɔw bɛ sɛnɛ ka d'a ye foro t'a bolo mais a ka sangato sanfɛla bɛ yen donc a bɛ se ka sangato sanfɛla in transformer ka kɛ champ ye so sanfɛla transformer sa domicile en un champ voilà donc an b'o de fɔ mɔgɔw ɲɛna donc i bɛ se k'i ka sangato sanfɛla i ka couloir c'est-à-dire i ka so kɔfɛla ninnu i bɛ se ka jardin manganiw k'a bɛɛ la i bɛ se ka nanɛ da i bɛ se ka saladi dan c'est pas la peine i ka saladi ninnu san bilen donc i yɛrɛ bɛ se k'i ka jardin so sanfɛla transformer k'i ka jardin i bɛ fɛn minnu dun en même temps a bɛ kɛ fɛn bio ye donc min dun bɛ sugu la n'i taar'o san e t'o prévenance dɔn i t'a dɔn a sɛnɛna cogo min na i t'a dɔn a sɔnna ni ji qualité min ye voilà donc de préférence i k'i ka sɛnɛ k'i yɛrɛ ye a wari man ca a musaka ka nɔgɔn mais est ce que an ka nakɔ kɔnɔfɛn ni sɛnɛkɛfɛn ninnu bɛɛ a bɛɛ bɛ se ka ɲɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni engrais ni fɛnw ye a bɛɛ bɛ se ka ɲɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni engrais a bɛɛ bɛ se ka ɲɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni engrais parce que n'i ye kɛcogo b'a la o de kama an bɛ mɔgɔw former donc fɛn o fɛn bɛ yen n'i bɛ don a la i b'a ɲɛɲini donc an bɛ formation de organiser chaque fois n'an ye formation organiser ni mɔgɔw bɔra donc mɔgɔw bɛ idée kura sɔrɔ voilà donc n'an ye o fana jateminɛ i bɛna ye k'a fɔ ne ko n ko n bɛ sɛnɛ kɛ n ka so sanfɛ n ka so sanfɛ alors que sow de kɛlen bɛ ka ne lamini so wɛrɛw de kɛlen bɛ ka ne lamini donc ni ne ye sɛnɛ kɛ n ka so sanfɛ yala a tɛ se ka kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ dɔ lase ne kɛrɛfɛmɔgɔw ma sigiɲɔgɔnw ma wa non a tɛ kɔlɔlɔ foyi las'u ma par contre ni bɛɛ yɛrɛ i sigiɲɔgɔn yɛrɛ bɛɛ y'a ye n'u bɛɛ ye sɛnɛ kɛ a ka so sanfɛ maintenant a bɛ c'est à dire condition dɔ wɛrɛw créer maintenant mun kɛ i taara Chine sisan pratiquement i b'a ye mɔgɔw bɛ ka commencer ka jardin k'u ka so sanfɛla fan bɛɛ parce que capitale kɔnɔna na yiri ka dɔgɔ donc ni yiri ka dɔgɔ atmosphère bɛ polluer de donc ni yiri mɔgɔ commencera ka jardin kɛ sokɔnɔna ni fɛn ninnu na maintenant yiri minnu tigɛra ka bɔ duguba kɔnɔ a b'olu compenser donc fiɲɛ bɛ sanuya en même temps biodiversité bɛ na Jawara farafinna ma nɔgɔn ne ye sɛnɛ kɛ n ka so sanfɛ et que ne sigiɲɔgɔn kɔrɔ ni tile bi kɛ kan ani bayanfan fɛn t'olu ka sow sanfɛ u y'a ye kaba bɛ ka falen i taari ɲɔ bɛ ka falen i taari fɛn dɔ bɛ ka kɛ cogo sugu dɔ la d'abord ji min n'a bɛ kɛ sanfɛla in na a ji tɛ se ka kɛ sababu ye ka
ko la se sigi ɲɔgɔn ma non a ji tɛ kɛ sababu ka kɔlɔsi sigi parce que bagi min don n'i ye ji k'a kɔnɔ ji tɛ bɔ a kɔnɔ ji dɔ bɛ to a kɔrɔ parce que an bɛ bɔgɔ de fɛn n'i ye ji k'a kɔrɔ c'est pas parce que ji bɛ bɔ direct la donc ji bɛ to a kɔrɔ ji tɛ woyo ka bɔ gouttière fɛ ka mɔgɔ sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ non a tɛ mɔgɔ si tɔɔrɔ a tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ kɔlɔlɔ foyi t'a la parce que an b'a ye a bɛ fɔ samiya mana se ko soso bɛ caya bon ni soso bɛ caya n'an bɛ sɛnɛ kɛ so sanfɛ ka nakɔw sɛnɛ nakɔ kɔnɔfɛnw ni fɛnw kɛ a tɛ kɛ kɔlɔlɔ t'olu la. bon jardin filɛ n'i ye jardin yɛrɛ kɛ culture dɔw bɛ yen olu bɛ soso gɛn. citronnelle filɛ n'i bɛ jardin kɛ komi an bɛ jardin associé donc an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ni mɔgɔ min ye jardin kɛ an b'a fɔ ka citronnelle kelen k'a la. kelen dɔrɔn. wala kelen dɔrɔn o bɛ soso gɛn. culture dɔw bɛ olu yɛrɛ bɛ soso gɛn hali n'i y'a k'i ka so dan tɔ la i b'a ye soso ka kurun kɔnɔna soso fanga bɛ dɔgɔya samiya waati. donc citronnelle b'o la. voilà citronnelle b'o la. ani jumɛn wɛrɛ. bon nanaye ninnu bɛɛ b'a la. gazimafɛn ninnu dɔw bɛ yen bɛɛ a si man di soso ye. voilà. d'accord bon samiya fɛ sisan jɛgɛ fɛnɛ bɛ mara so sanfɛ o ji parce que ji min bɛ kɛ bag kɔnɔ jagoya de ni waati dɔ sera fo ka ji bɔ a kɔrɔ bon o ji min bɛ vide nin yala vide cogo fɛnɛ bɛ o la ka sɔrɔ i ma kɔlɔlɔ lase sigiɲɔgɔn ma. oui ji bɛ vide bon client minnu bɛ n'u bɛ jɔ a ma yɔrɔ la an b'a fɔ très généralement u ka vide sufɛla ninnu na. moins sans danger donc u b'a vide sufɛla ninnu na a ji bɔta fanga man bon mais ni dɔw y'a ji bɔtɔla ye sida la a bɛ se ka fɛn mais n'i y'a kɛ a baara kɛ sufɛla la donc i yɛrɛ bɛ lafiya o la quoi comme ça mɔgɔ t'a ji bɔtɔla ye même temps a tɛ mɔgɔ degun. a ji man ca voilà ji man ca. parce que hali ni dɔw y'a ji fitinin bɔtɔla ye tilema waati donc u bɛ se ka tileya ta sababu la donc u bɛ se ka mankan ci quoi. mais parce que ni ji bɛ bɔ n'a sɔrɔ i bɛ sirada yan fan fɛ mais ni sow de kelen bɛ k'e lamini yɔrɔ a ji bɔli tuma dɔw la gɛlɛya bɛ sɔn ka k'a yala dɛ. bon ji in bɔta man ca o n'i ye ji kelen ka degun se mɔgɔ ma ka ca de ji in bɛ bɔ a ji man ca kosɛbɛ même temps ji nɔgɔlen tɛ. bon ko ni mɔgɔ min ye mankan k'o la o kɔni fɔ man di. bon komi farafinna de don an ka ko faamuyali ma nɔgɔn tuma dɔw ten. d'accord Jawara an y'o faamu halisa an bɛ samiya de parce que n'i y'a ye an ye weleli kɛ bi parce que an bɛ ka don samiya kɔnɔ donc samiya fɛnɛ mana kɛ na la fɛnɛ ni ko kuraw de bɛna ɲɔgɔn fɛ donc i bɛ taa sɔrɔ tilema fɛ an bɛ se ka girin ka fɛn dɔw kɛ mais samiya fɛ olu kɛli ma nɔgɔn donc halisa samiya de bɛ na la donc yanni samiya ka don précaution jumɛnw bɛ se ka ta sɛnɛ cɔgɔn taabolo la an bɛ wagati min ko sisan don o don an b'a ye k'a fɔ fɛn kura dɔ de bɛ bɔ i bɛ nin fiyɛ dɛ i bɛ nin ɲagami ka nin kɛ fɛn na dɛ o n'a ɲɔgɔn na a fɛnw ka ca mais dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ se ka ɲɛ a kɔ yɛrɛ parce que ni a dan ne yɛrɛ ma an ti engrais in utiliser a ti utiliser mais ni mɔgɔ min b'a fɛ sisan nɔ ka farafin nɔgɔ de dilan k'a k'i ka fɛnw na ka se ka baara kɛ n'a ye yɛlɛ bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ olu ye farafin nɔgɔ bɛ dilan cogo min. bon mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ ka farafin nɔgɔ kan n'u tɛ fɛ ka maga tubabu nɔgɔ yɛrɛ fan si la donc n b'a fɔ ɲɛna farafin nɔgɔ bɛ se ka dilan ni a b'a dilan ni misibo ye n'i y'a fɔ ɲɛna cogo min na compost liquide maintenant u ka s'an ma an b'u former compost liquide bɛ dilan cogo min na donc an b'o bɛɛ ɲɛf'u ɲɛna u bɛ nɔgɔ in dilan en même temps u b'u ka jardin sɔnɛ mais min ye fiyɛlikɛ fɛnw ye maintenant an bɛ mɔgɔw former o fana na parce que maliyirini kelen kelen m'an fɛ yan maintenant an bɛ o kɛ fiyɛli baara kɔnɔ an b'o ni produit dɔw ɲagami a bulu taara yen a bulu yɛrɛ an b'a bulu tobi ka kɛ fiyɛli baara kɔnɔ an b'a ni fɛn wɛrɛw ɲagami donc an bɛ fiyɛli kɛ n'a ye a bɛ insecte fɛn ɲɛnɛma ninnu a b'olu bɛɛ gɛn ka bɔ suman na parce que suman dɔw bɛ yen i n'a fɔ tomati ni zɛrɛ ni fɛn damadɔ bɛ yen olu filɛ nin fɛn ɲɛnɛmaw bɛ na olu bulu dun de donc n'i ye nin kɛ k'u fiyɛ donc fɛn ɲɛnɛmaw tɛ da o la quoi. bon i b'a dɔn dɔ fɛnɛ ko farafin nɔgɔ a dilancogo ka ca n y'a yɛrɛ dɔ ye peut-être que a kan ka dilancogo o de man d'aw ye k'o de fɔ mɔgɔw k'a ye ou bien mɔgɔw k'a dɔn peut-être que fo formation je ne sais pas. voilà bon hali n'an y'a fɔ tan a faamuyali lajɛbagaw fɛ mais ni u sera a ma donc formation kɔnɔna na u bɛna faamuyaba sɔrɔ a la. mais ni min tɛ se ka yen sɔrɔ ka formation kɛ. bon ni mɔgɔ min hali tɛ se ka déplacer donc o bɛ se ka contacter hali n'u ka d'u ye an bɛ formation en ligne k'o kun an bɛ formation en ligne kɛ avec des vidéos à l'appui. formation en ligne o ye duguba kɔnɔ mɔgɔ ta ye mɔgɔ min ye dɔɔnin kalan e bɛ se k'a fɔ k'i bɛ formation en ligne kɛ mais mɔgɔ min tɛ hali téléphone android tɛ hali mɔgɔ min bolo k'e bɛ burusi de kɔnɔ sisan a tigi ye anw ye sisan a diyara a ye a bɛ fɛ k'a kɛ mais déplacement ma nɔgɔ a ma.
Ok, bon, on me déplacer. On me déplacer, mais à tirer la charge là. On me déplacer quand former, on me déplacer de là quand session qui est me formé. Faut que de là donc on me déplacer à tirer qu'on a fait là. Voilà, na tirer c'est quoi assurer, il y a pas de problème. Donc on me déplacer quand on a formation quand. Voilà. D'accord. Jawara wakati to manjamble am fait ça no la dala ni nana no ite bo no fo fendo be ngofo o ti dore e demseni demseni nyona chama ba de bembi munun ti fena do be no lu yere kalanke usigilendo o do be no lu diplôme to lu bulo ye doni ke mais diplôme to bulo kibta barani nae donc mun e se ka mun de fo ulu nyana sisa no barani nun tablo la parce que do ye seneke bulo ko fe fin do ya dira rek ko mo ko nogolo ndi be seneke e du nyebe de ben do na ka filingulo ne bita soro mimbo ko alne sange barale ta soro yalla be se ka mo fo demsenu nyeni wakati na je dis Mumbe actuellement nous ce qui nous débat là ma fongo précisément le chômage est un choix. Le chômage c'est un choix. Ah bon? Au Mali précisément. Et en Afrique partout. Voilà, le chômage est un choix. Chômage est choix. Sinon ni activité nous on minike a musaka bertala et puis kanike ka soro ke ka ire bo skilla tewilla dongo do kare konnana. Il suffit seulement la formation que le suivront. Donc, les formations que l'on suit, il est installé, en même temps, il est producteur. Je ne sais pas si les mécaniques ont dit, à le B, téléphone Boura, téléphone Valère Barkacha, iPhone Bachamane. Voilà, ils ont ça, mais on peut faire gouvernement écoute à Barala. Le gouvernement nous te bécro. Au Mali Droyon, chômage est femme. Mais au Mali, le chômage est un choix. C'est ce que vous oui. D'accord, nous nous refaisons kalanke ni moyen tout lu boulon. Par exemple, doyen ni 600 avait fait ka pisciculture ke, avait fait ka agriculture hors sol ke, avait fait ka forêt ke. Mais moyen bataille. Donc moyen bataille au lu munu ye, yala mu ibsika mu holu fene. Bon, imana ke chogo bisika Sénégal. Imana ke chogo. Système hors sol là. Ni bora ali to to na to la pina ba ko lon fili maintenant c'est ka pina no récupérer da be pourquoi kono c'est man si nous warte te me kemenani wa kelin ko afra wala ba keni yo kemenani man bezo jingo wala don ni kemenani bi ta c'est man si kemenani nasa si kemenani nasa maintenant be da ngi pina ba no pina ba ko so mangale be ko talire donc ni warti ko ibi effort physique di ke pour avoir compensé voilà il ça pour un début ni production follow ke bo free donc ainsi de suite bien avoir sur le monde c'est comme ça mais nyaye ali bidon 20 litres effectivement il se ka tige fly a chamanche la ku côté flabe bogo se ka kono ka dani ka kono saladi be ka kono chupon be ka kono carotte be ka kono fembe be ka kono mais yala nene ko ngi ka kuma ça parce que beti bogo fene donc parce que en réalité c'est un phénomène avec agriculture hors sol mi foni faut bogo ka ke ay bogo mi ni absika ke sababu ye ibna femi ke kaseka nafa sura la parce que nakla nya yero de la doye abara doke mais ko suma be jinna wala ye fin dala be jinna donc bogo de ke chugo do atari bogo ka nga dilane watari ka nga bogo suku jumen takakaye oui suma jinni o be soro bogo tenerfe parce que azote de plante djinn beaucoup de be ta soro bogo kan mais ni a utilisé tellement à dosage fort le absa que sauver ka suma djinn et chaleur voilà fanga bala ko donc c'est que sauver ka suma djinn maintenant pour sango ambe sunungu utiliser sunungu bogo maintenant nan sunungu flali ka far don parce que nyamani do no ko suku be bala maintenant au flan ambe tchenche de ke ko a teneur diminué ka doba fangala mi tchenjan djinde ngami donc no kera doba fangala même toi en même temps nier tchenja be fena racine bi se ka développer facilement voilà c'est lili nous bi teme sera teme soro c'est ça d'accord jawara kuma kan lama juma bi bolo bi kadi ama bon kuma kan lama be obe albi jeune de kan donc les systèmes nana jeune de kama donc on n'a pas droit à parler de chômage dans ce pays amanga nga kumani c'est-à-dire ni baraka balia ye malaya abe barabeya buru ba fait opportunité ba dembe adu kuma be fola kuma opportunité bête gouvernement opportunité mo re de opportunité créer voilà opportunité tu dois auto emploi entrepreneuriat voilà je nous connais entrepreneuriat madron donc bebse ka ke
Kalambila, Kalantila, bɛɛ bɛ se k'a kɛ. En tout cas, agriculture, tout le monde peut le faire. D'accord. Voilà. D'accord, la Jawara an b'i fo k'i barikada k'a jira an filɛbaa bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ bi an tun bɛ ka kuma fɛn min kan ni ka dɔn k'a fɔ Jawara o ti dɔwɛrɛ ye ka dɔn k'a fɔ a y'a sɛnɛ kɛ sɛnɛ cogoya kura min n'o bɔlen don sisan n'o ye ka se ka sɛnɛ kɛ ka sɔrɔ i ma kɛ dugukolo kan n'o ye ka sɛnɛ agriculture hors sol ye i b'i jiri da dɔrɔn ka base d'a kɔnɔ ka tugu ɲɔgɔn na dɔrɔn ka sunugu bɔgɔ ani cɛncɛn ɲagami ka k'a kɔnɔ k'a fa tewu donc i bɛ sɔrɔ k'i ka danni k'a kɔnɔ i fɛrɛ ma ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya wɛrɛ ye a sɔnni bati ma ji bi bɛrɛ bɛn a kɔrɔ donc i bɛ se ka saladi kɛ i bɛ su kɛ nakɔ kɔnɔ fɛn o fɛn ka di i bɛ se k'o kɛ i bɛ se ka ɲɔ da i bɛ se ka kaba da i bɛ se ka hali malo k'a kɔnɔ donc kuma tun b'o de kan bi parce que an bɛna don samiya la n'an donna samiya la yala samiya la baara in bɛ se ka kɛ komi tilema bɛ kɛ cogo min i y'a jira n na k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ o cogo kelen na walasa Jawara an b'i fo k'i barikada an ka nin kunnafoni na ka ɲini ka dɔn k'a fɔ wagati wɛrɛ ni Ala y'o jira an na an bɛna sigi kɛnɛ kelen in kɔnɔ ka se ka dɔn k'a fɔ kunnafoni wɛrɛ di mɔgɔw ma halisa ka mɔgɔw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ baara nin taabolo la n'o tɛ a ka di maa caman ye ka sɛnɛ kɛ nka k'i ka dɔn k'a fɔ dɔw kɔnɔ k'a fɔ ko ni wari tɛ ko sɛnɛ tɛ kɛ o tuma na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barikada ka jira ni Ala ma basi kɛ waati wɛrɛ an ni aw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen in kan.